हुनाए फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चिमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खसालिही, सल्लु अलैहि वालिही। नसीमा जानबे बतहा गुजर कुन, जहवालम मुहम्मद रा खबर कुन। बलागल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खसालिही, सल्लु अलैहि वालिही। अल्लाहुम्मा आमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनान्ना मिनाल खासिरिन। আল্লাহ তাআলা হাজার হাজার মুসলমান নরনারী পল্টন ময়দানে ঐতিহাসিক তাফসীরুল কুরআন মাহফিলের দ্বিতীয় দিনে কয়েকবার দুরূদ ও সালাম পড়ে তোমার দরবারে হাত তুলেছি। মেহেরবানি করে আমাদের দুরূদ ও সালামটুকুন সোনার মদিনায় নবী পাকের রওজা মুবারকে পৌঁছায় দাও। তামাম পৃথিবীর মাটির নিচে যত মুমিন মুমিনাত শুয়ে আছেন সকলের আরওয়ার উপরের সওয়াব তুমি পৌঁছায় দাও রব্বুল আলামিন। এই আলোচনার আয়োজন যারা করেছেন এবং শোনার জন্য যারা বসেছেন, কিয়ামতের দিন মুসিবতের সময় এই মাহফিল আমাদের সকলের জন্য নাজাতের ওসিলা বানিয়ে দিও ইয়া রব। ইয়া রব करम तू अगर करे और बात जुबा को जो दिल पर असर करे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतात तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यासिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।